मिनट के बाद चेक करने आ गए। आलू को अच्छे से कुक करने देना पड़ेगा। तो घर में होती तो ना ऐसा इस तरह से मैं बनाऊंगी नहीं। तो कैसा बनाओगे? घर में तो पूरा मसाला मसाला बांट के बनाती मैं। चिलबटा। ऐसा थोड़ी ना बनाऊंगी। ये तो अभी यहाँ पे सिचुएशन जैसा है वैसा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसा है जो जो चीज है उतने में एडजस्ट करके बना। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट से ज्यादा मैटर करता है। भूख ज्यादा है तो सब चीज अच्छा है। घर में होता तो बहुत मेहनत से बनाती, इतना मेहनत नहीं है इधर। बस कटिंग वटिंग किया, हो गया, बना लिया। কিছু করার নাই। हाँ, कुछ करा नहीं। आपको पसंद है? চিংড়ি हाँ। ঠিক আছে, ভালোই লাগে, বেশি তো आपका फेवरेट इलिश है ना? इलिश। ইলিশ মাছ। হ্যাঁ, मैं इलिश नहीं खा सकती, बाप रे, बहुत खट्टा होता है। वैसे भी मुझे इतना पसंद भी नहीं है। फिश कैटेगरी है, लेकिन मेरा फेवरेट है। हाँ, इसको मैं वो नहीं कर सकती। फिश में मुझे वो स्मेल नहीं आता है, इसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है। चिंगड़ी माछ और सूखी माछ, ड्राई फिश, वो मुझे बहुत पसंद है। আচ্ছা। नॉन वेज में ये दो चीज मुझे पसंद है। हाँ, इतना ज्यादा बाकी खास पसंद नहीं। मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं ये जो बना ये पसंद नहीं है, है? ज़्यादा पसंद नहीं। देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ, ठीक है, आपके लिए मैं एक दिन इलिश भापा भापा बना दूंगी। हाँ। भापा तो नहीं, भापा से नहीं ओके, वो जो पतला झोल ঝোল ঝোল। हाँ, হ্যাঁ, हाँ, একদম हाँ, ये लाल टकटका লাল झोल। টকটকা ठीक শুকনা है। লঙ্কা দিয়া, हाँ, তেজপাতা থাকবে, ठीक है। একদম হালকা পাতলা লেয়ার। हाँ, ইলিশ মাছটাকে প্রথমে ফ্রাই করে, হালকা ফ্রাই করে, বেশি ডিপ হ্যাঁ। ফ্রাই করলে হবে না। একটু হালকা ফ্রাই করতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে আমি করে দিই। বাস ওইটাই দাঁড়া, চলবে। আমি সব জানি এখন, হ্যাঁ, অনেকটাই পারি আমি। এখন তো এত জানতো। রেসিপি দেখি না আমি, এত রেসিপি। বাংলাদেশ যে বুড়ি বুড়ি আছে না যে রান্না করে, হ্যাঁ, তাদের রেসিপি তাদের রেসিপি শিখি আমি। একদম গ্র্যান্ড মাদার রেসিপি। ঠিক আছে। একটু চালাই। এটা তো মনে হয় বেশি টাইম রাখতে হবে না, না? টমাটোটা গলে যাওয়া গেলে তারপর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরে আলু একটু করো, তারপরে হ্যাঁ, দেখো মোটামুটি হয়ে গেছে এখন না? এই ঝোলটা একটু শুকাইছে, আলুও পাকছে, টমেটো হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু চিংড়ি দিব এখন। চিংড়ি তো অলরেডি ফ্রাই করা, তো বাকি আছে হালকা ঝোল দিব। এবার ভাত সাথে খেতে হবে। পানি পানি কত দিব? কত খাবার? বেশি দিব না? দুইজনই তো? দুইজনই আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধনিয়া পাতা কাটতে হবে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু দিব ধনিয়া। এই যে ভাবি, তারপরে ভাত বসাই। আগে ভাত বসাই। এই সাথে না গরম গরম ভাত। ঠিক। আগে ভাত বসাই না, ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওই জন্য ভাত এখন বসাবো, এটা add করবো। একটু ধনিয়া রেডি করবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটু চপ্পা দিলে ভালো লাগবে। বেশি নাই তো ধনিয়া, এ তরকারি যত আছে ততটা দিব। না দিলে চলতো, কিন্তু চিংড়িতে একটা ফ্লেভার আছে তো, না দিলে চলে, তাও আমি দিলাম। বাস, হয়ে গেছে। আমাদের রান্না মোটামুটি কমপ্লিট। হ্যাঁ, গ্যাস অফ করবো না। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, ভাতটা রেডি হতে তো টাইম লাগবে, যখন খাইতে বসবো তখনকার আপনাদেরকে নিশ্চয়ই দেখাবো। হ্যাঁ, আপনাদেরকে যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে লাইক and এন্ড সাবস্ক্রাইব। subscribe। ঠিক আছে বন্ধুরা, আবার দেখা হবে। বাই বাই।